ওয়ালেটে ব্যালেন্স অ্যাড করার সম্পূর্ণ গাইড। শ্রেষ্ঠা পে রিচার্জ ওয়ালেট ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা। প্রথমে আপনার অ্যাপের অ্যাড মানি অপশনে ক্লিক করুন। ব্যালেন্স অ্যাড করার ধাপসমূহ। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট লিখুন। তারপর অ্যাড ব্যালেন্স বাটনে ক্লিক করুন। সঙ্গে সঙ্গে একটি কিউআর কোড জেনারেট হবে। পেমেন্ট করার সহজ মাধ্যম। আপনি নিচের যে কোনো জনপ্রিয় ইউপিআই অ্যাপ ব্যবহার করে পেমেন্ট সম্পন্ন করতে পারবেন। গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম। নতুন আপডেট, এখন এই গেটওয়েতে ফোনপে যুক্ত করা হয়েছে, ফলে পেমেন্ট হবে আরও দ্রুত, সহজ এবং ঝামেলামুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পেমেন্ট সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ওয়ালেটে টাকা অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। যে কোনো সমস্যায় কল করুন 8348743540। শ্রেষ্ঠা কমিউনিকেশন অনলাইন অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স সলিউশন। 100% নিরাপদ লেনদেন, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সার্ভিস, 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। वॉलेट में बैलेंस जोड़ने की पूरी गाइड। श्रेष्ठा पे रिचार्ज वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए आसान और भरोसेमंद निर्देश। सबसे पहले अपने ऐप में ऐड मनी ऑप्शन पर क्लिक करें। बैलेंस जोड़ने के स्टेप्स, अपनी ज़रूरत के अनुसार अमाउंट दर्ज करें, फिर ऐड बैलेंस बटन पर क्लिक करें। तुरंत एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। पेमेंट करने के आसान तरीके, आप नीचे दिए गए किसी भी लोकप्रिय यूपीआई ऐप का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम। नया अपडेट, अब इस गेटवे में फोनपे भी जोड़ दिया गया है, जिससे पेमेंट और भी तेज, आसान और बिना झंझट के होगा। महत्वपूर्ण जानकारी, पेमेंट सफल होते ही आपका बैलेंस अपने आप वॉलेट में जुड़ जाएगा। सहायता के लिए संपर्क करें। किसी भी समस्या के लिए कॉल करें 8348743540। श्रेष्ठा कम्युनिकेशन ऑनलाइन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन। 100% सुरक्षित लेनदेन, विश्वसनीय और भरोसेमंद सेवा, 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट।